Samodilli deb kayfiyatingiz yo'qmi? Men Samoni hech qachon unutmayman. U butun umr Tirilib keldi. Endi nima bo'ladi? Xotirasi qaytsa, uni Po'latga sotmoqchi bo'lganimni eslaydi. Xudo ko'rsatmasin. Boshlagan ishimizni tugatishimiz kerak. Bilasan, Opa, iltimos. Jinnimisan, ha? Jinnimisan? Sen o'zingni kimligingni unutib, sharmanda bo'lmoqchimisan, ha? Kechirgin. Men ahmoq senga qo'pollik qilganimdan pushaymonman. Shu insonlarning oldida sendan kechirim so'ray. qabringizda tinch yoting. Akamning qilmishi uchun men sizdan uzr so'rayman. Bizni kechiring. Shu akamni men ahmoq uyga kiritdim. U men Bilmasam. Hech kim. Marjona! Chaqirdingizmi? Choy olib kel. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Arslon yo'q edi. Nima deganing u yo'q? Qani u? Ayajon, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Qarang, men tekshirib ko'rdim. Bo'ldi, menga qara. Morojniy olib beraman qaytishda. Yaxshi joymi o'zi? Ha, yaxshi joy. Tushundingga? Yur oldimga tush. Oyi, Chunki uni baribir sevaman. Meni ming martaga yomon ko'rsa ham, tuhmat qilib tushirgan bo'lsa ham, nima bo'lsa ham. uy ber. Xo'p. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेहुदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे के खातिर तौकीर को बार बार कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने है कि ये किसी और के साथ कंपनी में अफेयर्स भी चलाती है। तो इसका बहुत बड़ा सज़ा उसको काटना होगा और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेहुदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने
موسیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے شادی کو اٹینڈ کرنے تک تم آئے نہیں تھے، اور اب تم اس معصومہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور سب کچھ اس کے نام کر دیے ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تو آلریڈی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ بہت لالچی ہے اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، تو وہ پیسے کی خاطر توقیر کو بار بار کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ کمپنی میرے نام کر دو، تو غرض آپ دیکھیں گے کہ اس طرح توقیر تنگ آئے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کمپنی میں اپیئرز بھی چلاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا سزا اس کو کاٹنا ہوگا اور توقیر کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے اظہار کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے اگلے کیس میں آپ دیکھیں گے ویورز معصومہ نے تو بےہودی کے حد پار کر دی۔ ویورز وہ توقیر کے سامنے جائے گی اور کہے گی کہ مجھے اب اتنا بیلنس چاہیے کیونکہ مجھے نیڈ ہے، مجھے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا بچہ آنے والا ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی کمپنی میرے نام کر دو، اس بچے کو یہ کمپنی مجھے دینی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر کے وہ آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تو تم ابھی سے یہ باتیں کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، کیونکہ اب ریحام کے دل میں بہت بڑا دکھ ہے اور میں بھی بہت دکھی ہوں کیونکہ ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بھی ہماری وجہ سے، تو ہمیں یہ سب اب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ریحام کو اس بات کی پتہ چلی تو وہ کہے گا کہ اب تم نے موسیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے شادی کو اٹینڈ کرنے تک تم آئے نہیں تھے، اور اب تم اس معصومہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور سب کچھ اس کے نام کر دیے ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تو آلریڈی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ بہت لالچی ہے اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، تو وہ پیسے کی خاطر توقیر کو بار بار کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ کمپنی میرے نام کر دو، تو غرض آپ دیکھیں گے کہ اس طرح توقیر تنگ آئے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کمپنی میں اپیئرز بھی چلاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا سزا اس کو کاٹنا ہوگا اور توقیر کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے اظہار کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے اگلے کیس میں آپ دیکھیں گے ویورز معصومہ نے تو بےہودی کے حد پار کر دی۔ ویورز وہ توقیر کے سامنے جائے گی اور کہے گی کہ مجھے اب اتنا بیلنس چاہیے کیونکہ مجھے نیڈ ہے، مجھے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا بچہ آنے والا ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی کمپنی میرے نام کر دو، اس بچے کو یہ کمپنی مجھے دینی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر کے وہ آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تو تم ابھی سے یہ باتیں کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، کیونکہ اب ریحام کے دل میں بہت بڑا دکھ ہے اور میں بھی بہت دکھی ہوں کیونکہ ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بھی ہماری وجہ سے، تو ہمیں یہ سب اب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ریحام کو اس بات کی پتہ چلی تو وہ کہے گا کہ اب تم نے موسیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے شادی کو اٹینڈ کرنے تک تم آئے نہیں تھے، اور اب تم اس معصومہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور سب کچھ اس کے نام کر دیے ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تو آلریڈی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ بہت لالچی ہے اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، تو وہ پیسے کی خاطر توقیر کو بار بار کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ کمپنی میرے نام کر دو، تو غرض آپ دیکھیں گے کہ اس طرح توقیر تنگ آئے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کمپنی میں اپیئرز بھی چلاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا
سزا اس کو کاٹنا ہوگا اور توقیر کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسم اللہ کے اگلے کیس میں آپ دیکھیں گے ویورز معصومہ نے تو بےخودی کے حد پار کر دی۔ ویورز وہ توقیر کے سامنے جائے گی اور کہے گی کہ مجھے اب اتنا بیلنس چاہیے کیونکہ مجھے نیڈ ہے، مجھے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا بچہ آنے والا ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی کمپنی میرے نام کر دو، اس بچے کو یہ کمپنی مجھے دینی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر کہ وہ آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تو تم ابھی سے یہ باتیں کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، کیونکہ اب ریحام کے دل میں بہت بڑا دکھ ہے اور میں بھی بہت دکھی ہوں کیونکہ ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بھی ہماری وجہ سے۔ تو ہمیں یہ سب اب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ریحام کو اس بات کی پتہ چلی تو وہ کہے گا کہ اب تم نے موسیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے شادی کو اٹینڈ کرنے تک تم آئے نہیں تھے اور اب تم اس معصومہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور سب کچھ اس کے نام کر دیے ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تو آلریڈی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ بہت لالچی ہے اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو وہ پیسے کی خاطر توقیر کو بار بار کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ کمپنی میرے نام کر دو۔ تو غرض آپ دیکھیں گے کہ اس طرح توقیر تنگ آئے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آئے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کمپنی میں اپیئرز بھی چلاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا سزا اس کو کاٹنا ہوگا اور توقیر کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسم اللہ کے اگلے کیس میں آپ دیکھیں گے ویورز معصومہ نے تو بےخودی کے حد پار کر دی۔ ویورز وہ توقیر کے سامنے جائے گی اور کہے گی کہ مجھے اب اتنا بیلنس چاہیے کیونکہ مجھے نیڈ ہے، مجھے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا بچہ آنے والا ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی کمپنی میرے نام کر دو، اس بچے کو یہ کمپنی مجھے دینی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر کہ وہ آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تو تم ابھی سے یہ باتیں کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، کیونکہ اب ریحام کے دل میں بہت بڑا دکھ ہے اور میں بھی بہت دکھی ہوں کیونکہ ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بھی ہماری وجہ سے۔ تو ہمیں یہ سب اب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ریحام کو اس بات کی پتہ چلی تو وہ کہے گا کہ اب تم نے موسیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے شادی کو اٹینڈ کرنے تک تم آئے نہیں تھے اور اب تم اس معصومہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور سب کچھ اس کے نام کر دیے ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تو آلریڈی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ بہت لالچی ہے اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو وہ پیسے کی خاطر توقیر کو بار بار کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ کمپنی میرے نام کر دو۔ تو غرض آپ دیکھیں گے کہ اس طرح توقیر تنگ آئے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آئے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کمپنی میں اپیئرز بھی چلاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا سزا اس کو کاٹنا ہوگا اور توقیر کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسم اللہ کے اگلے کیس میں آپ دیکھیں گے ویورز معصومہ نے تو بےخودی کے حد پار کر دی۔ ویورز وہ توقیر کے سامنے جائے گی اور کہے گی کہ مجھے
अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे के खातिर तौकीर को बार बार कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने है कि ये किसी और के साथ कंपनी में अफेयर्स भी चलाती है। तो इसका बहुत बड़ा सज़ा उसको काटना होगा और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेहुदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे के खातिर तौकीर को बार बार कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने है कि ये किसी और के साथ कंपनी में अफेयर्स भी चलाती है। तो इसका बहुत बड़ा सज़ा उसको काटना होगा और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेहुदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब
तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए है व्यूअर्स। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे की खातिर तौकीर को बार बार की कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो गर्ज आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने आए कि ये किसी और के साथ कंपनी में अफेयर्स भी चलाती है। तो इसका बहुत बड़ा सज़ा उसको काटना होगा और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेहूदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे की खातिर तौकीर को बार बार की कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो गर्ज आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने आए कि ये किसी और के साथ कंपनी में अफेयर्स भी चलाती है। तो इसका बहुत बड़ा सज़ा उसको काटना होगा और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेहूदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे की खातिर तौकीर को बार बार की कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो गर्ज आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने आए कि ये किसी और के साथ कंपनी में अफेयर्स भी चलाती है। तो इसका बहुत बड़ा सज़ा उसको काटना होगा और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेखुदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे के खातिर तौकीर को बार बार कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो गर्ज आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने है कि ये किसी और के साथ कंपनी में अफेयर्स भी चलाती है। तो इसका बहुत बड़ा सज़ा उसको काटना होगा और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेखुदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे के खातिर तौकीर को बार बार कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो गर्ज आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने है कि ये किसी और के साथ कंपनी में अफेयर्स भी चलाती है। तो इसका बहुत बड़ा सज़ा उसको काटना होगा और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेखुदी की हदें पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने
موسیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے شادی کو اٹینڈ کرنے تک تم آئے نہیں تھے، اور اب تم اس معصومہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور سب کچھ اس کے نام کر دیے ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تو آلریڈی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ بہت لالچی ہے اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، تو وہ پیسے کی خاطر توقیر کو بار بار کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ کمپنی میرے نام کر دو۔ تو غرض آپ دیکھیں گے کہ اس طرح توقیر تنگ آئے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آئے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کمپنی میں اپیئرز بھی چلاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا سزا اس کو کاٹنا ہوگا، اور توقیر کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ کریں، اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے اگلے کیس میں آپ دیکھیں گے ویورز معصومہ نے تو بےہودی کی حدیں پار کر دی۔ ویورز وہ توقیر کے سامنے جائے گی اور کہے گی کہ مجھے اب اتنا بیلنس چاہیے کیونکہ مجھے نیڈ ہے، مجھے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا بچہ آنے والا ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی کمپنی میرے نام کر دو، اس بچے کو یہ کمپنی مجھے دینی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر کہ وہ آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تو تم ابھی سے یہ باتیں کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، کیونکہ اب ریحام کے دل میں بہت بڑا دکھ ہے اور میں بھی بہت دکھی ہوں کیونکہ ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بھی ہماری وجہ سے، تو ہمیں یہ سب اب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ریحام کو اس بات کی پتہ چلی تو وہ کہے گا کہ اب تم نے موسیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے شادی کو اٹینڈ کرنے تک تم آئے نہیں تھے، اور اب تم اس معصومہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور سب کچھ اس کے نام کر دیے ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تو آلریڈی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ بہت لالچی ہے اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، تو وہ پیسے کی خاطر توقیر کو بار بار کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ کمپنی میرے نام کر دو۔ تو غرض آپ دیکھیں گے کہ اس طرح توقیر تنگ آئے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آئے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کمپنی میں اپیئرز بھی چلاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا سزا اس کو کاٹنا ہوگا، اور توقیر کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ کریں، اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے اگلے کیس میں آپ دیکھیں گے ویورز معصومہ نے تو بےہودی کی حدیں پار کر دی۔ ویورز وہ توقیر کے سامنے جائے گی اور کہے گی کہ مجھے اب اتنا بیلنس چاہیے کیونکہ مجھے نیڈ ہے، مجھے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا بچہ آنے والا ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی کمپنی میرے نام کر دو، اس بچے کو یہ کمپنی مجھے دینی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر کہ وہ آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تو تم ابھی سے یہ باتیں کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، کیونکہ اب ریحام کے دل میں بہت بڑا دکھ ہے اور میں بھی بہت دکھی ہوں کیونکہ ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بھی ہماری وجہ سے، تو ہمیں یہ سب اب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ریحام کو اس بات کی پتہ چلی تو وہ کہے گا کہ اب تم نے موسیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے شادی کو اٹینڈ کرنے تک تم آئے نہیں تھے، اور اب تم اس معصومہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور سب کچھ اس کے نام کر دیے ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تو آلریڈی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ بہت لالچی ہے اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، تو وہ پیسے کی خاطر توقیر کو بار بار کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ کمپنی میرے نام کر دو۔ تو غرض آپ دیکھیں گے کہ اس طرح توقیر تنگ آئے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آئے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کمپنی میں اپیئرز بھی چلاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا سزا اس کو کاٹنا ہوگا،
और तौकीर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के अगले केस में आप देखेंगे व्यूअर्स मासूम ने तो बेहुदी की हद पार कर दी। व्यूअर्स वो तौकीर के सामने जाएगी और कहेगी कि मुझे अब इतना बैलेंस चाहिए क्योंकि मुझे नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अपनी कंपनी मेरा नाम कर दो, इस बच्चे को ये कंपनी मुझे देनी है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर के वो आया ही नहीं है इस दुनिया में, तो तुम अभी से ये बातें कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब रेहाम के दिल में बहुत बड़ा दुख है और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और वो भी हमारी वजह से। तो हमें ये सब अब नहीं करना चाहिए। अगर रेहाम को इस बात की पता चली तो वो कहेगा कि अब तुमने मूसा के लिए कुछ नहीं किया था, इसके शादी को अटेंड करने तक तुम आए नहीं थे और अब तुम इस मासूमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो और सब कुछ इसके नाम कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी आप सबको तो पता है कि बहुत लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो पैसे की खातिर तौकीर को बार बार कही कि ये प्लाट मेरे नाम कर दो, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। तो गर्ज आप देखेंगे कि इस तरह तौकीर तंग आएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि इसकी हकीकत सबके सामने है कि ये किसी और के साथ कंपनी में